Hello, assalamualaikum mga timangod. So, yari na isa. Kaya punta na yung guwanin niya ni Brad Jason Amil, member si New Marshall Chapter. Nawafati naman niya, siyempre tabangan na to sa mga timangod. Kaya problema, doon pagtabangan. So, ininin mga chapter nagpakatabang. Muna chapter nakaril tawang Crimson Chat chapter. Tunay Brad Alsim, Brad Fidgar Asanji, Sis Milin Ladja, Brad Sikal Husin, Brad Sikal Husin, iba ni si Shena Sali. Iniyan nakaril ng mga Crimson Chat chapter. Garwan niya, Falcon chapter, Simonol Tawi-Tawi, nakarihil, among pres nila, Brad Aljon Sapal, Sukul Brad, dahil sa mga Davao Regional Chairman, Atiola Rahman, Sukul kayo mo Chairman, Christy Digel chapter, Panakan Davao City, Brad Dinson Takbiri, Brad Rene Boy Mesa, Brad Abdillah Nakilan, magsukol kanyo mga temang hud. Iwan na sindi nga Crown Eagle chapter sa Davao City, Brad Bernabe Pani. Iwan na sindi nga Davao City Coordinator, Brad Riman Nakilan, magsukol kay mo ang Samboy. Wellbird chapter South Obian, magsukol kay mo Pris Mahadil Talib. Falcon chapter Balabagan, Pris Basal Salipa, Brad Basnal Salipa, Brad Alonto Adjuk, magsukol kanyo. Dahil nga sinap chapter Pagadan City, Brad James Abdu Hasan, magsukol kayo mo Brad James. New Marshall chapter Tandang Sura, muna kay Pres Jing Manajil, magsukol kayo mo Pres. Queen Eagle chapter sa Davao City, Pres Mukhtar Sagdal, magsukol Brad. White Dove chapter Fish Pandriondo, magsukol. Black Dove chapter New Road Fish Pandriondo, Brad Benji Omar, magsukol desab. Nico Barbidion chapter ng Malakutay, Brad Adjikas Bin Yusuf, magsukol na. Black Phantom chapter Veterans, Brad Almando Tingkasan. Dahil nga Martial Eagle chapter Kasanyangan, Brad Al-Said Ismail, Pris Alan Hanapi, magsukol kanyo mga temangod. Iwan sinday nga min office. Yan tanaka mo min office. Basta ang problema yan. Yan naka-record ka na. Ayari kita ibang mga Brad tayo ni. Ayari ha. Naglalami-lami ha. Na, ini Brad Alan na napi ni Presi Martial Eagle. Naglalami-lami. Yan ipay mo stop ta. No, ipay mo stop yan. Yan in advisor ta. Yung chairman ha. May madjo. Na, yun lang mga tayo mga uda. Basta problema so may kita magtulong tabang. Ngayon lang mga tayo mga ud. Kamunat yun magkatabang katan. Sukol kanyo katan. Long live PRK. Solid. Bye mo.